بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ألم تسمعوا المنذرين؟ ألم تسمعوا كلام المرسلين؟ شيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله تعالى. كما قال ربنا في كتابه الكريم: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجيء يومئذ بجهنم. قال العلماء: حين يجاء بالنار لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه من شدة الهول. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى بجهنم أي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. ولهذا قال الله: وبرزت الجحيم للغاوين. قربت، يجاء بها يوم القيامة. فهنا تجثو الأمم حتى لا يبقى أحد إلا ويجثو على ركبتيه، حتى يقول الرسل: نفسي نفسي نفسي، من شدة الهول، حتى لا يلتفت أحد على أحد ولا يلوي أحد على أحد. قال العلماء: حتى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني لا أسألك اليوم مريم أمي وإنما نفسي نفسي، من شدة الهول. Allah nous dit dans son noble livre, Al-Qur'an: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Et ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi bon lui servira de se souvenir? Il dira: ô pauvre de moi, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Sourate 89, versets 23 et 24. Au jour dernier, au jour de la résurrection, on fera venir l'enfer. Et les gens de science, les savants ont dit qu'au moment où on fera venir l'enfer, aucun parmi les anges rapprochés d'Allah ou parmi les prophètes envoyés ne restera debout. Ils tomberont tous agenouillés, tant la terreur sera grande. Et il est rapporté dans le Sahih Muslim, dans le recueil de hadiths authentiques de l'imam Muslim, rahimahullah, qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu an, le célèbre compagnon, a dit: on amènera l'enfer au jour de la résurrection, et il possédera 70 000 brides. Et sur chacune de ces brides, il y aura 70 000 anges qui le tireront. L'enfer possédera 70 000 brides. Et sur chacune de ces brides, 70 000 anges pour traîner l'enfer. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit: وبرزت الجحيم للغاوين. Et on exposera la fournaise aux désobéissants. On fera venir l'enfer. L'enfer sera rapproché au jour de la résurrection. Et à ce moment-là,
les nations s'agenouilleront. Nul ne restera debout. Tous agenouillés. Tous tomberont sur leurs genoux. Au point que même les prophètes imploreront Allah afin qu'il sauve leurs âmes, tant la peur sera intense. Nul ne sera d'aucune utilité pour qui que ce soit, et nul ne prêtera attention à qui que ce soit. Et les gens de science ont dit que même Isa, alayhi salam, dira « Oh Allah, aujourd'hui je ne te demande rien au sujet de ma mère, Maryam, mais seulement mon âme, seulement mon âme. » Et ce, tant la peur sera intense. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كلام كفاح يسمعه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، لا يرى إلا الأعمال، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، أمامه جهنم وهو على الشاطئ ينظر إليه. الكفار هناك يشتد ندمهم حين يقفون على شاطئ النار. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انظر إلى أمنيتهم هناك: يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا شوقهم وهذه أمنيتهم. لكن هل تنفع الأماني في ذلك اليوم؟ لا لا. وهنا يتقدمون ويأتي قرار الله فيهم. الله يقول في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ هذا العذاب يا معشر الجن والإنس، أليس هذا بالحق؟ أليس هذا العذاب بالحق بما عملتم من أعمال وبما ارتكبتم من معاصي وبما وقعتم فيه من جرائم؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب، فذوقوا. يا من كنتم تتذوقون المعاصي، يا من كنتم تتذوقون المعاصي في الدنيا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ذوقوا، هذا من جزاء الأعمال التي عملتموها. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Adi ibn Hatim, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y aura aucun parmi vous sans que son Seigneur, Allah, ne lui parle directement, sans interprète. Une parole de confrontation qu'il écoutera. L'homme observera sur sa droite ses bonnes œuvres. Il n'y verra que ce qu'il aura avancé, que ce qu'il aura œuvré. Puis il observera sur sa gauche ses mauvaises œuvres, et il n'y verra que ce qu'il aura avancé, que ce qu'il aura œuvré. Puis il regardera devant lui, et il n'y verra que l'enfer. L'enfer en face de son visage. L'enfer droit devant lui. Il sera sur les rives de l'enfer et il le regardera. À ce moment-là, les regrets, les remords des mécréants seront immenses quand ils stationneront sur les rives de l'enfer. Et Allah nous dit dans son noble livre: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors: hélas, si nous pouvions être envoyés sur terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Sourate 6, verset 27.
Observe donc leur grand désir à ce moment-là. Ils diront, hélas, si nous pouvions être envoyés sur terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Tel sera leur plus grand souhait. Cependant, est-ce que ce souhait leur sera d'une utilité quelconque en ce grand jour? La réponse est non. Puis ils avanceront, et la sentence, le verdict d'Allah leur tombera dessus. Allah nous dit dans son noble livre: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira: cela n'est-il pas la vérité? Ils diront: mais si, par notre Seigneur. Et il dira: goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. Sourate 6, verset 30. Ô vous les hommes, et vous les djinns, n'est-ce point là la vérité? Ce châtiment n'est-il pas vérité? N'est-ce pas un grand châtiment en vérité? Le salaire de ce que vous avez œuvré, de par ce que vous avez commis comme péché, de par les crimes et les délits dans lesquels vous êtes tombés, n'est-ce point là la vérité? Ils répondront: bien sûr que si, par Allah, bien sûr que si, par notre Seigneur. Il leur dira alors: goûtez donc le châtiment. Ô vous qui savouriez les péchés dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, goûtez donc le châtiment, les fruits de ce que vous avez semé. Goûtez, voici la récompense de vos actes. حرم الله الربا فأكلتموه، حرم الزنا فوقعتم فيه، حرم الكذب فقلتم الكذب، حرم الظلم فظلمتم، أمركم بالصلاة فتركتموها، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ذوقوا. وهنا تتقدم جموعهم على شاطئ النار وتزدحم أفواجهم على شفير النار، والملائكة تسوقهم سوقا عنيفا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. تساقطون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فهنا تتقدم أفواجهم وتتقدم زمرهم ليشاهدوا النتيجة الحتمية والنتيجة الأخيرة التي لا مناص منها ولا مخرج منها. يقول ربنا في كتابه الكريم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. الأبواب مهيئة، الأبواب مفتوحة، قد فتحت وتهيأت وتجهزت، والنار في شوق لأكل لحوم العصاة، وغيظها قوي، يسمعون غيظها وزفيرها. هناك ترتعد فرائصهم وترتعد قلوبهم من الخوف وهم يسمعون زفير النار، وهي تزفر زفرة بعد زفرة، وهي تزفر زفرة بعد زفرة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ ألم تأتكم الرسل؟ ألم تقرأ عليكم الكتب؟ ألم يأتكم النذر؟ ألم تسمعوا كلام ربكم؟ ألم تسمعوا المنذرين؟ ألم تسمعوا كلام المرسلين؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى بلى بلى، قد سمعنا وقرأنا. قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم، أنتم ستجدون فيها ما وعدكم الله، ستجدون وعيد الله في بداية الدخول، ستجدون وعيد الله. ادخلوا
أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين. Allah vous avait interdit les intérêts, vous les avez pourtant consommés. Allah vous avait interdit la fornication, vous l'avez pourtant commise, vous êtes tombé dedans. Allah vous avait interdit le mensonge, cependant vous avez menti. Allah vous avait interdit l'injustice, vous avez été injuste. Allah vous avait ordonné la prière, as-salat, vous l'avez délaissé. Goûtez donc le châtiment, récoltez donc ce que vous avez semé, goûtez donc le supplice. Une foule immense avancera sur les rives de l'enfer. Leurs visages se presseront les uns contre les autres sur les bords de l'enfer. Et les anges les pousseront. Les anges les pousseront de manière brusque, de manière brutale. Et Allah nous informe de cela dans le Coran lorsqu'il nous dit يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Sourate 52, verset 14. Ils s'effondreront. Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer, leurs visages s'avanceront, les groupes s'avanceront, afin qu'ils contemplent l'aboutissement désastreux, les conséquences finales, celles dont il n'y a pas d'échappatoire ni de refuge. Celles dont il n'y a pas d'échappatoire ni de refuge. Allah nous dit dans son noble livre وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. Sourate 39, verset 71. Les portes de l'enfer leur seront destinées. Les portes de l'enfer seront grandes ouvertes, préparées et aménagées. Et le feu, dans son grand désir de consumer, de ronger la chair des désobéissants, fera entendre sa grande fureur, son crépitement, son souffle. Et les poitrines, les cœurs des désobéissants tressailleront de peur quand ils entendront la forte respiration de l'enfer. Leurs poitrines, leurs cœurs tressailleront de peur quand ils entendront la forte respiration de l'enfer. Allah nous dit dans le Coran وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. Et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur? Sourate 39, verset 71. Les prophètes ne vous sont-ils pas venus? Les livres ne vous ont-ils donc pas été lus? Les avertissements ne vous sont-ils pas parvenus? N'avez-vous pas entendu la parole de votre Seigneur? N'avez-vous pas entendu les paroles des avertisseurs? N'avez-vous pas entendu la parole des messagers? Les prophètes ne vous sont-ils pas venus récitant les paroles de votre Seigneur et vous mettant en garde contre la rencontre du jour que voici? Ils répondront si. Nous avons entendu et nous avons lu. Cependant, le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Il leur sera dit, entrez donc en enfer. Franchissez donc les portes de l'enfer. Vous y trouverez ce qu'Allah vous a promis. Vous y trouverez ce dont Allah vous a menacé et ce, dès votre entrée. Franchissez donc les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et quelle mauvaise demeure pour les orgueilleux. وقال ربنا في كتابه الكريم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وهنا يتهمون أنفسهم بالجنون ويعترفون أن عقولهم لم تنفعهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كانت لنا عقول ما ارتكبنا المعاصي، لو كانت لنا عقول ما أكلنا الربا، لو كانت لنا عقول ما تركنا الصلاة، لو كانت لنا عقول ما تعاوننا بالصلاة، لو كانت لنا عقول ما أكلنا الرشوة، لو كانت لنا عقول ما حكمنا بغير ما أنزل الله، لو كانت لنا عقول ما كفرنا بالله ولا أشركنا به، لو كانت لنا عقول ما شربنا الخمور، لو كانت لنا عقول ما أكلنا أموال اليتامى ظلما، لو كانت لنا عقول ما عقينا الآباء والأمهات، لو كانت لنا عقول ما آذينا الجيران، لو كانت لنا عقول لما تعاملنا بالكذب. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير. وهناك يتساقطون في النار، يتساقطون في النار، وإذا بهم وهم يتساقطون في النار يلعن بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. يبين الله لنا في كتابه الكريم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا ستجدون قادتكم في النار، ادخلوا ستجدون أئمتكم في النار، ادخلوا ستجدون من قادكم إلى الشرور في النار. قيل ادخلوا ادخلوا ادخلوا. Allah nous informe dans son noble livre: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Toutes les fois qu'un groupe y sera jeté, ses gardiens leur demanderont: eh bien quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils diront: mais si, certes, un avertisseur nous est venu, mais nous avons crié au mensonge et nous avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Sourate 67, versets 8 et 9. Alors, il leur sera dit d'entrer en enfer. Alors ils perdront la raison et sombreront dans la divagation et reconnaîtront que leur bon sens ne les a pas conseillés vers le bien. Allah dans le Coran nous informe qu'ils diront: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Sourate 67, verset 9. Ils diront: si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas commis de péché. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas consommé les intérêts, l'usure. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas délaissé la salat. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas pris la salat à la légère. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas accepté les dessous de table, la corruption. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas gouverné avec autre que les lois d'Allah. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas mécru en Allah. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas commis le polythéisme. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas bu l'alcool. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas dépensé les biens des orphelins de manière injuste. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas été ingrats
et désobéissants avec nos pères et nos mères. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas causé de préjudice à nos voisins. Si nous avions eu du bon sens, nous n'aurions pas été des menteurs. Et on trouve dans le Coran: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Et ils diront: si nous avions écouté et raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Sourate 67, versets 9 et 10. Et là, ils basculeront dans l'enfer. Ils basculeront dans l'enfer, se maudissant les uns les autres, en s'insultant les uns les autres. On trouve dans le Coran: قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui leur a précédé. Sourate 7, verset 38. Entrez donc en enfer. Entrez donc en enfer, vous y trouverez vos leaders, vos meneurs vers le feu. Entrez donc en enfer, vous y trouverez ceux qui vous ont entraîné dans le mal et vous ont fait sombrer dans le feu. Entrez donc en enfer, entrez donc dans le feu. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد